سلام خوتي الطلبة، ان شاء الله غادي نديرو هذا ليكزامبل باش نفهمو اكثر كيفاش نحددو لو بي اش. Calculer le pH d'une solution C0 égale à 10 à la puissance moins 2 molarité d'acide phosphorique H3PO4. On donne pK égale à 2,12. Donc acide phosphorique est un acide faible. Donc غادي نكتبو المعادلة ديالتو. Donc اللي تتفاعل مع الماء. Donc H3 PO4 plus H2O, acide faible, donc juste la somme. Donc هذا غادي يفقد واحد البروتون H plus غادي يعطيها الماء اللي هي H2O PO4 moins AQ plus H3 plus. دونك عندنا المعادلة الأخرى تتكون في المحاليل هي H2O H3 plus H moins. دونك غادي نحددو conservation du matière. Conservation du matière اش نقول هي H3P O4 plus القاعدة المرافقة ديالها دي H2P-4 égale à C0. Donc نحددو neutralité électrique. Donc الأيونات اللي عندهم الشحن الموجبة مجموع الأيونات اللي فيهم الشحن الموجبة كتساوي مجموع الأيونات اللي فيهم الشحن السالبة. دونك كاين H3 بلس وحدو كيساوي مجموع الشحن اللي فيهم المون. دونك هي H moins plus H2P O4. دونك ندير المعادلة التالية عندنا كE H3 plus fois H moins المعادلة الثالثة وعندنا كA كتساوي هي H2 PO4 moins fois H3 plus على الحمض H3 PO4. دابا غادي ندخلو لي كونديسيون. شنو هما الكونديسيون اللي عندنا هنا؟ دونك عندنا هنا la concentration C0 أكبر قطعا من 10 أس ناقص 6.5 أكبر أو يساوي 6 مولاريتي. دونك في هاد الحالة عندنا concentration كيساوي 10 à la puissance moins 2. دونك كبر من 10 أس ناقص 6.5. دونك وعندنا milieu acide. Donc H3 plus أكبر بكثير من H moins. وبالتالي دونك H moins غادي نيجليجيوه négligeable devant H3 plus. وبالتالي المعادلة جوج دونك وبالتالي العلاقة رقم جوج غادي تولي عندنا هي H
de pi au 4 تساوي H3 بلس. دونك والمعادلة دونك العلاقة الثانية رقم 1. دونك المعادلة رقم 1 غادي نخرجو H3 pi au 4 كتساوي C0 moins H2 pi moins 4 اللي كتساوي C0 دونك H2 pi moins 4 كتساوي تركيز H3 بلس دونك هي moins la concentration H3 بلس. دونك هاد العلاقات هادو دونك هاد العلاقات غادي نعوضوهم في العلاقة الرابعة باش نحددو كا وبالتالي كا تولي عندنا دونك H3 بلس فوا H3 بلس تساوي هي H3 بلس au carré sur C0 moins H3 plus. Et on a donc la condition technique donc et on a Ka غادي نشوفو Ka sur C0 كتساوي 10 donc Ka هي 10 à la puissance moins pi Ka sur C0. دونك هاد الكونديسيون دونك عندنا هو أكبر من 10 البويسونس موان 2 10 البويسونس موان 2. دونك هاد الكونديسيون دونك بالتالي إلا عندها الشرط هذا اش غادي نقولو دونك غادي نيجليجيو دونك H3 بلس H3 plus négligeable devant C0. Donc هاد Ka هذا غتولي عندنا دونك غادي نيجليجيو H3 plus devant C0 وبالتالي غتولي عندنا Ka donc alors Ka égale H3 plus au carré sur C0 وبالتالي غادي نخرجو donc H3 plus égale à C0 fois Ka à la puissance 1/2. وبالتالي غادي نستنتجو PH donc PH égale à moins log التركيز ديال H3 plus égale donc égal à moins 1/2 log C0 fois Ka. Donc égal à moins 1/2 log Ka moins 1/2 log C0. Donc moins 1/2 log Ka donc pH égale à 1/2 pi Ka moins 1/2 log C0. Donc on va dire pH. Donc بالتالي غادي نديرو application numérique donc application numérique pH égale 1/2 و pi Ka عندنا هو هي 2,12 12
moins un demi log C. Donc on a log C0. Donc C0 fois 10 à la puissance moins 2. Donc oui. Donc moins un demi fois 10 puissance 12. Moins un demi. Donc moins un demi. Donc log 10 à la puissance moins 2. Il y a moins 2. بالتالي غادي نحسبوها بالتالي دونك هذا عطينا هي 2.06 هي 2.06 دونك هادي هي بي اش ديال acide phosphorique de concentration C0 égale à 10 à la puissance moins 2. ان شاء الله في الفيديو الجاي غادي نشوفوا اكزامبل التالي ديال اسيد فور. الى اللقاء اخوان.